Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usa, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo kansang kiningalana. Siya way landong sa kausaban, mao siya kagahapon karon ug sumalabot. Mayong adlaw diri sa Amerika. Di na pud ko makiginabi kaninyo kay magpahinumdum sa matag usa nga mga kauban nato sa atong international prayer chain group direct from America. So manawagan ko nining tanan alang sa atong mga kauban. Mono ni kinahanglan nga atong mat-an karon. Gumikan kay na plaster ng tanan. Pasalamaton kog dako ngadto ni Pastor Potenciano Tubo Jr. nga usa-usab siya mitabang sa pagyayong nini sa iyang paghatag og panahon nga mukuha sa mong kwarta sa dollar. Nabutang na gyud ang atong binhi. Napatong na ang atong binhi sa Biblia. Natugma sa gisulat ni Mateo sa kapitulo 17:20 nga naghisgot si Jesucristo may tungod sa usa ka liso sa mustasa. So katong atong gibutang dito nga dolyares, liso to siya. Liso nga nagasukad sa Amerika kay ang kwarta dollar, dili piso. Minumdum ko sa unang panahon sa diha pa ko sa Pilipinas, ang uban maghalad dito lagi ablihon tong Biblia kay ibutang dito. Minumdum ko kay gidala ko sa akong mama sa una, kay protestante man to siya. Maghalad ang mga tao adto ibutang ibabaw sa Biblia. Ang ato karon murag hinsubay ko gamay sa mga katigulangan sa unang panahon. Pero ang ato lahi, dili piso ang ipatong sa Biblia, kundi dolyares. Nakita ninyo sa video ni Pastor nga gihawiran yun niya ang $100. Og ato nga kita nga gipatong gibutang yun dito sa Biblia. May marka ganitong Holy Bible. Salamat nimo Pastor. Saludar ko sa imong pagkamaayo o buutan. Nakita sa Dios ang kasinsiro sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ingon nga ikaw nagpagamit sa iyang buluhaton. Sumala sa akong pagpaniid ni Pastora, giagyan ni siya og mga pagsulay. Ang iyang simbahan nahugno. Totally damaged. Ngani matod pa sa iyang asawa si Pastora. Insa nga, sir, dire yu ko ni tago, sir. Mura og lamisa to sa dool sa pulpito, iyang gi taguan dito. Safety ang kinabuhi. Hugno yun ang maong simbahan. So salamat sa Ginoo nga diin gitagaan sila kinabuhi. Kay giplano da ini aron magkahibalag ming duha sa talagsaon nga gigiya sa Ginoo nako samtang di ako sa Amerika. Ug nakita po nako ang iyang pagkamasinugtanon sa mga pulong sa Ginoo. Susaludar ko kayo nimo Pastor. Ug nakita ni sa Dios sa iyang langit ng trono ang imong pagkasinsiro. So kamong mga pastor nga akong ipanidan usab, nakita nako ang inyong kasinsiro. Muni akong hinyap sa akong kasing-kasing ang pagtagad sa mga pastor sanglit ako nakapaniid sa unang panahon sa diha pa ko sa Pilipinas. Alang nito mga pastor nga gagalisod, dili lalim. Pero kato mga pastor nga hayahay, guwapo pagsakyanan. Guwapo pa kayo mga kanang butang-butang. Pero kini pang pastor nga naglisod, muna akong gipangita. Mao ni tinuod nga nagbitbit og Biblia nga walay kanang reklamo
So, nining tanan nalipay kog dako nga gipadala ko sa langit ng trono diri sa Amerika sa tuyo nga matuman na ang akong gipangandoy alang sa mga magwawali. Gadala sa pulong sa Ginoo. Na may ubang gadala pero relihiyon may gidala. Mukatawa gani ko sa ubang maminaw ko nila nga magdebate sila sa ilang relihiyon. Bisang unsang klasiya sa relihiyon magdebate gyud. Kay lagi aron ang mga tao mubalhin sa ilang relihiyon. Gatuo sila nga ang relihiyon mao jud makadtog langit. Kadto bang mapasakop nila? Wa nay problema na pastor, musabot ko na ninyo. Apan kini akong gihimo karon, dili ni ingon og pagdaot sa mga magwali, sa mga relihiyon unsa ba diha, kundi akong gilantaw ang buluhaton sa Ginoo. Mga kamungtanan nga naminaw na akong mga pastor o mga pastora, welcome mo. Dahil usa ka pastor na ngayon, sir, pwede ba ko mo-apil diyan, sir? Ikaw sa may imong relihiyon, mauna iyang relihiyon. Pila ka buk imong membro, siya pioneer ko, sir. Ikaw, welcome ka. So, nining tanan mga kaigsunan ko, alang sa mga pastor na niid mangyo daghang pastor na niid, oy, nga tuo mo gulay mo na niid daghang kayo. Ang katupong mga pastor nga kailan ako magpahiyumay, magkindatay, ang uban magsininggitay, magkatawanay, wala problema na amigo. Amigo man yuta kayo. Naibalo na ko sa imong kinaiya. Kay amigo guta. Ayaw isipa ang atong pagkamigo nga pirmi to siya. Kay di ako Amerika. Maglisod ko pagpadayon sa atong pagkaamigo. Kay labi na di ako Amerika. Pero di ko kalimot sa atong pagkaamigo, Pastor Habas, ang pagkalimot kayo, nahambog man yung tawanan eh. Wa yun na sa akong kasing-kasing ng mga hinambog. Kung ikaw, Pastor, amigo man ta, mutuo lang ka na akong istorya. Nagtuo man yun kung nga di ka mutuo. Kailan ako ni mo? Mukatawa ko na. Kailan ako ninyo? Pero nato mutuo lang ba? Ang kuyaw ug masalagmaan eh. Gatuo man yun ko, masalagmaan yun eh. Kaya nga naman, natuman na ang ipadayag sa Ginoo. Akong giayo og tulitimbang ang gisulat ni Mateo, Kapitulo 7, versikulo 20. Sa nagbungat si Ginoong Kristo niini, gisunod ang iyang pagbungat o gipanid-an ang iyang mga pagmensahe ang usa sa naniid ni si Mateo. Pagkadungog ni Mateo nga mao ni gisulti ni Kristo, iya ning gisulat. Unsa may tuyo nga iya ning gisulat, aron kita nga mga sumusunod may numdum sa unsay gisulti ni Ginoong Kristo. Sa tibok Biblia, daang tugon o bagong tugon. Gikan sa Genesis, paingon sa pinadayag, upat ra ka buok basahon sa Biblia, gaginganlan og full gospel. Upat ka maayong balita. Unsa man na siya? Kamu mga pastor, nakaibalo naman dyan mo ni. Alam nito nga kaibalo, mo ni ang upat ka maong libro sa sulod sa Biblia, ang upat ka maayong balita. Unsa man eh? Mateo, Marcos, Lucas, o Juan. Basahon ni mo ni tanang libro ha. Pupareha sa nagpunto. Ngano mang pupareha sa nagpunto? Kay maayong balita. Pareha ba ni mga Kristohanon ba? Gawali. Bisan og lahi-lahi ilang mga ngalan sa karitulo sa simbahan, maurang puntuwa sa ilang wali, gadasig sa mga katawan, may tungon ni Kristo, mo alaga ni Kristo, mo didikar sa ilang kinabuhi ni Kristo, kana mo na yung mga maayong balita. Pero og naay magwali nga, itipas si Kristo, di na maayong balita. Bisan pag iyang hawiran ang Biblia. Kana sa tinuod ha? Basang pagkalig magduha-duha mo sa akong istorya. Tingali mo yung nga, sir,
Di day tumayo tong balita tong Hinesis. Kanang Malakias sir, mao man nagisunod sa mga tao, sa mga reliyon ron, di day na mayong balita. Dili ako'y kasulti na. Ang kasaysayan sa Biblia, ang upat ka maayong balita, full gospel. Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. So naning upat ka libro, ako ning giayog pugong. Gipugnan yun ako na kay ngano naa diha ang sulod sa maayong balita. Katong pinadayag, maayo man gyapon ang balita. Kanang Henesis, maayo gyapon ang balita, pero wa na naapil sa record sa mga theologians kanang nagtuon bag Biblia, mo nagingalag theologians. Ang na-record yun sa maayong balita, ang full gospel, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Ayaw na nalibuga ang inyong una-una anak. Kaya ang sa sulod nining upat ka maong libro, mouna ang maayong balita. Ngano manggingan lang man nagmaayong balita? Kay naa diha ang tinubdan sa panalangin. Naa diha ang tinubdan sa kaluwasan. Naa diha ang tinubdan sa madagayaong kinabuhi. Ug naa diha ang kasiguruan sa imong kinabuhi, sa imong lawas kalaw espiritu nga makasulod sa gingharian sa langit. Panid-inaw sa Biblia. Kamo nga sige basag Biblia be, panid-inaw. Tingali mo ka nga sir, libog ko nimo. Ayaw libuga kay di ko libog. Okay. Ano yan mga kaigsunan ko? Sa sulod sa upat ka libro sa maong maayong balita, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, ang tanang garay, ang tanang mensahe may tungod lang yun ni Ginoong Jesucristo. Diha ta nakahibalo nga nainaydalan ang paingon sa langit. Diha ta nahibalo nga naanay kamatuoran paingon sa langit. Og diha ta nahibalo nga may kinabuhi ta di anang upat kabasahon nga akong gihisgutan karon. Sa Henesis, waya mo'y gasulat ana nga mao para sa imong kinabuhi. Nga mao para sa imong kaluwasan. Henesis, paingon sa Malakias, wa nagsaysay nga naabay dalan. Unahan sa Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Roma ba na, mga buhat ba na. Paingon sa pinadayag, way hingangkon anang dapita nga naidalan. Dihara sa sulod sa upat ka maayong balita kuno full gospel. Full. Upat ba? Full. Pwede na inunog full. Tibuok. Full gospel, tibuok nga maayong balita. O kanang kinganog, upat ka maayong balita, full gospel. Upat ka maayong balita. Nganong kingan naman nagmaayong balita? Kay naanay dalan. Kay naanay kaluwasan. Kay naanay panalangin. O karon kay gisulat man ni Mateo sa Kapitulo 17, ang gisulti ni Jesucristo. Siya gisulti niya. Dili relihiyon ang gasulti. Dili founder ang gasulti ani. Kung dili si Jesucristo, unsa man siya? Pag-ingon niya dito sa 17. Kung kamo adunay pagtuo sama sa gidak-on sa liso sa mustasa, mabalhin nimo ang maong bukid. Ako nang gisaysay ninyo unsay figura sa bukid. Kung balik ka natog lantaw ang kinabuhi sa bukid, kamo nga nakakapuyo og kilid sa bukid, mahibalo yung mo nga layo kayo ng bukid. Dako yun ang kayo kay gingan nagunag bukid. Ayaw ina nga kanang bukid usa ka dupa. Di na bukid. Pero mayon na ganin og pila ka hectares, kana bukid na siya. Kung imong figurahon ang maong gidak-on sa maong bukid, hilabihan kadako. Itumbas lang
kung itandi lang sa gamayng liso. Mustasa pa yung liso, may tag nangka kay dako-dako, may tag mangga kay pertin dako-dako gamay. Pero di yun naka, kuan ba, di yun naka, kuna, singalan ng pinulungan na, kanabang, ikatandi ba, anang bukid, barang dakuan ng bukid, oy. Ako nang gisaysay ninyo, usa sa bukiran sa Cebu, giambakan og tubig, tungod atong ginganlan og buhawi, tungod atong ginganlan og bagyo, ulan, unsay resulta? Kamo na nahibalo sa balita. Sa unang panahon, ang Ormoc City. Kanang Ormoc City, bitaw, daghang patay diha sa una. Pila na to kapangpang ang giambakan sa buhawi. Wa mahurot ang bukid, pero daghang kayong nang mamatay. Ang gisaysay ni Ginoong Kristo, nga gisulat ni Mateo, tinuod ni siya. Waya mo isulti ni Kristo nga dili tinuod. Kung ikaw na nalingog nako nga magwali, nga nagduwa-duwa ka ni Kristo, ayaw na pagwali. Kaya nga naman, wa kay angay. Wa kay angay nga mo bit-bit sa ngalan ni Kristo. Kay si Kristo, way kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sa umalabot. Munay Kristo nga akong gialagad. Nabutang na ang maong binhi. Naghisgot man si Ginoong Kristo og liso. Og pangitao nako ang liso diri sa Amerika, ang buta sa dapit murag nadagway sa wingko. Kaya mao man na diri ang dakong tindahan sa Amerika nga kana natanang baligya ba sa mga makaon. O asa dapit ang mga kuan. Kung ayuhon na ito huna-huna, ang binhi mga igsuon, gitandi sa bukid. Kung kanang binhi itisok anang bukid ng gisgutan si Kristo, gamay ra kaayo na siya. Unya ang gisgutan bukid. Samot na og kanang naa sa inyong balay, ito itisok nimo ng lisong gamay. Gamay ra kay ng binhi. Ibutan rag binhi sa talong, binhi sa mais, gamay ra kay na. Guys, kung si Ginoong Kristo sa binhi ug ang kaatbang ani bukid, bantayin ang iyang hisgutan. Wala mo kabantay. Daghang kay magwala ni labyan lang ning minsaya. Di na ko ni labyan kay nga naman diha ko hingtutok og naa diha ang dakong panalangin. Kuha ba na ninyo ni akong hinabi karon? Sa diyang gasulat si Mateo ani, ako ning giayo og tulitimbang Ginoo. Pasabta ko anang ingon ni liso. Kay daghang kayo magwali na minaw ko kayo ka tugkad sa giingon ni liso. Ang uban muwali nga ko ano man. Naalang kay liso sa pagtuo, ayo ka sa Ginoo. Ayuhon ka. Mausab ang imong kinabuhi. Panalanginan ka. Sa gasisgot siya na pulong rawa ya mo'y buhat. Naghisgot ko si Ginoo sa ugliso. So sa ato pa material. Dili ni pulong. Ug naghisgot po siya bukid. Natural material na siya. Bukid god. Ang uban mo alay yun nga bukid sa problema. Wa na'y problema. Bukid sa kawaladon. Wa na'y problema. Kaysa yun na kayo sulbaron. Ang gisgutan ni Ginoong Kristo material. Wa siya gisgut og espiritual ani gatuo mo espiritual ang iyang gisgutan. Naalay kahulugan. Earthly story with a heavenly meaning. Kalibutan ng istorya pero langit nung kahulugan. Mao kana ang akong pagpaniid sa gisulti ni Kristo. Naghisgot siya binhi. So material. Ug naghisgot siya og bukid. Material yapon. Kay material man, pulos man ni material, sunay resultang material. Dili yun yung nga, bukid na sa problema, bukid sa kon, ampura yun na. Kanang istorya ha,
di na material, spiritual ra na kay ang imong gipangandoy puro sumbang di makita. Ang gisgutan ni Jesucristo paminaw ra gud mo aron makasabot mo. Paminaw ra gud ang gisulti ni Jesucristo. Kung kamo makabaton lang og pagtuo. Unsa ba ni pagtuo? Butang nga dili makita. Mao na pagtuo. Okay. Og makabaton lang mo pagtuo sama sa gidakon sa liso sa mustasa. Grabe. Yan no kayo untang gisulti ni Jesucristo, gilibog lang ni sa mga maguli. Apan ako wa na ko nilibuga. Iyon siya, kung makabaton lang mo pagtuo sama sa gidakon sa liso sa mustasa. So sa ato pa, naigipaabot ni Ginoong Jesucristo sa imo ug sa ako nga pagtuo bisan na lang og kagamyon sa mustasa nga liso. Nakuha ba na ninyo? Kaya og naghisgot siya og liso sa mangga, kuha na nato nga amo din ni gidakon sa akong pagtuo nga akong apson. Kaya balo naman ka sa liso sa mangga, mo man kadak so nahibalo na ka nga maabot nimo na sa imong pagtuo ang gidakon sa maong mangga. Karon kay gamay man kayo, liso man sa mustasa, kinagamyan ko kayo. Mo nang gipadayag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ginoo, kining imong gipadayag kung matuman na ni. Wa ko magduha-duha nga dili nimo i-release ang mong panalangin. Nganong hisulti man sa Jesucristo niini? Tungod kay ngano, sukad sa iyang pagsulat, hangtod karon, wa pa'y nakapaniid sa mga punto nga gisulti ni Jesucristo. Ang mga tao ron kay na tingala man ko, perting tingalahan ako, ang mga tao durong pagtuo, durong sunod-sunod sa mga doktrina, durong sunod-sunod sa mga tradisyon, mga kinaiyahan, kaliwatan, mga sana ilang mga sulundon. Wa ba nila paminawa ang gipangitan sa Ginoo sa unsa gyoy gikinahanglan niya? O unsa gani mga magwalay mga kini founder siya mao ni gipulo ni Kristo. Kay siya nagpakamatay dito, pareha-pareha pud ug mo sa Ginoo nagpakamatay kay galuwas sa maong nasod. Kristo na pod ipareha pa ilabaw pa kanin ni Jesucristo. Kanang inyong gituhuan wa pa na kaabot og langit. Naa pa na sa sementeryo. Kana sa tinud ha? Bisan pagalig imo kung himong Santos, naiuban mo yung sa Santos Edward ana sa Santos. Ayaw gyud pagtuo nga mao na siya kay ngano man wa pa mibalik si Ginoong Jesucristo. Wa pa'y sulod ang gingharian sa langit. Kung ako ang inyong pawalihon. Ang reliyon pawalihon, tuwa na sila sa langit. Murag nakaadtog langit ba? Murag tag-iyag langit kay nahibalo nga tuahin sulod na dito. Gisulat ra ba na tanan ni Jesucristo ang pamaagi dito payon sa langit? Wa lang niyo basaha o gibasa man galing gikalimtan lang ninyo ang mga punto ni Jesucristo. Unsa may giingon ni Jesucristo? Malisod ang pagsulod sa gingharian sa langit. Siya gasultian ha, kano sa gisulat sa panahon ni Mateo. Nga ang kalendaryo common era. Dili ning atong kalendaryo ron, idi ni siya after man human kamatay si Jesucristo kini idi. Ang word nga idi after the death, human namatay si Jesucristo. Mao na nga 2001, 2026 idi. Mao na atong kalendaryo ron idi. Apan sa pagsulat ni Mateo ug pagsulti ni Jesucristo, ang kalendaryo to common era. Kwenta hagayo. Unya ipuli ninyo tong Dios kung Ginoo diha kinsa bang inyong gisimbahan, giampuan, nga tao ra ba na siya? Ipuli pa yun Yesu Kristo. Kuyaw kay ning magwaling uban oy. Kabig pala ba yung ubang mga tao? Kay ngano, ang mga tao god uhaw kayo sa pagwali.
Kinahanglan unta ning mga tao ba maniid sa ilang nadungog. Dili lang kadasig, anak ko anak kay kuan daghan na kay sila membro, daghan kayo. Puro sa bayod mga kuan jud. Unsa man ang gidaghanon nila, mao ba nay mga pamaagi nga makatug langit. Ug paminawan nato si Jesucristo, ang iyang gisulti unsa man, gamay ra ang makasulod sa gingharian sa langit. Dili ako gasulti na. Dili ang organisasyon ang gasulti na. Ang gasulti na si Ginoong Jesucristo. Ngano hinsulti man siya nga ingon siya gamay ra ang makasulod sa gingharian sa langit kay ngano? Pirting layo. Ako na nang gisulti ninyo. Layo man ganin ning Amerika ug Pilipinas. 18 ngadto sa 20 ka oras lupad sa aeroplano. Pirting kusugan ang lupara. Di na parehag lupad ang langgam. Kusog kayong dagan yun. Pero 18 ka oras. Pag-abot na ko Amerika, hangad ko sa langit. Layo pa yun ay kayong gingharian sa langit. Ang mga tao dire sa Amerika, gampo, makadtog langit. Kaya nga naman, di pa langit ning Amerika, bisag to bugnaw ni siya kanang tanan. Makaingon ta ko nga, murag langit na din ning Amerika. Mabot ako muna nga, murag langit na din ning Amerika. Kaya nga no, ang mga namuyo diri mga gwapa o gwapo, tag-as og ilong. Masagulan lang ning mga tao sa Amerika o mga laing nasod. Ngunang nalipis lang nga nahimong American citizen. Pare na ko ba? Na sagulan lang ning mga uwa ni klaro ni naungan eh. Ang tinuod yung original na muyo din ay mga gwapo-gwapa. Perting ko pa, uy. Na ako'y kauban nga gwapa sa nga tanan ko nga. Kisa man nga bagong tarbante ali. Siyang kuha na siya. Amerikana na. Akong danaw, pastilan og maunay mo to Pilipinas. Dayon magdungo-dungo ni hinay-hinay, lakaw-lakaw. Ampuan mo yun eh. Mo yun anak ni Santa Maria ni. Makaingom yun nila. Anak yun ni Santa Maria. Kaya na pa ina ng klasya, awa na. Dagang kayo uwat na to. Uwat mo ganin ng mga tao nga. Mo na miyon nga, walis lang nga. Mo ni gipuli ni Jesucristo kay nagpakamatay dito po siya. Kay gipusil unsa ba diya. Ako kang sultian igsoon. Ang imong kalag importante. Ayaw ibugti ang imong kalag sa adlaw unya sa husay kay nganuman mga tubang tangtanan. Tagsa ta mga tubang sa langit ng trono. Luoy kaayo tong ubang mga kalag, mga tao nga nawalihan. Nahintuo ra ba yun? Gatuo na yun siya nga mo na ni pagya makatug langit. Pero si Jesucristo hinsulti. Malisod ang pagsulod sa gingharian sa langit. Masigpit ang dalan paingon sa langit. Pagsulti ni Jesucristo ana kay masigpit man ang dalan, hiningon din siya, ako maong dalan. Purmiro ni sulti, sigpit ang dalan. Malisod ang dalan paingon sa langit, sigpit. Apan ang dalan sa kalaglagan halapad. Pag humagsulti na ingin siya, nalibog ang mga tao. Ang sama dyan ay paagi, nga na ay dalan paingon sa langit. Mingon si Jesucristo, ako mao ang dalan, kamatuuran o kinabuhi. Ayaw libuga, higala, igsuon ang imong pagtuo si kinsa si Jesucristo. Kung ay naglibog ni mong mga maguli, undang paminaw niya. Kaya mabugti ang imong kalag alang unya sa langit ng husay. Parehan ako ron, no? Magwali-wali ko dire. Kung wa ni magkadimao, undang sa pagpaminaw. Gausik-usik lang ka sa imong lod. Apan kung nakahatag nimo ni dako nga kadasig, kasiguruan, pundasyon sa imong pagtuo, ungot diri pagpatalinghog. Pag-follow ani, sundan ning klasiya sa gisaysay ni Ginoong Kristo nga akong gisunod ang iyang saysay.
balikan ako hisgot kadyot kining giingon ni Kristo. Liso. Ang liso giporma niya o gipakita niya nga ang tao makabaton nining klasiya sa gidak-on sa mong liso. Unsang partiya bisan sa gidak-on sa mong liso, pagtuo. Ikaw nganong nahimo kang Kristohanon kay hintuo ka. Nganong napabautismo ka, anang reliyon na kay hintuo ka. Pero wa kay hintuo sa gisulti ni Kristo nga makabaton kag bisag gidak-on sa liso sa mustasa, mabalhin nimong bukid. Wa kay hintuo na. Hintuo lang ka sa giwali sa mga reliyon unsa ba diya. Pero wa kay hintuo sa tag-iya sa gawali. Ang nang sayop ko, wa kay hintuo sa tag-iya sa gisulti. Importante oy, nga ayo yun na tunig tulit timbang. Samtang daghang kayo naniin ako sa akong mensahe din sa Facebook o sa YouTube. Ako yun ang ipadayag ninyo mga igala. Igsoon ko balag mga suko mo. Total di man ta parente. Ang importante lang ni ini, bisang pagparente ta. Og di ka manalingog ni ini. Hinumdumi mo atubag ta sa umaabot sa langit ng husay. Bisang pag-unsa ka adunahan ka, bisang pag-unsa ka pobre ka, mga tubang ta sa langit ng husay. Tungod kay ako mangipaminaw ang gisulti ni Kristo. Gitandog man ni Kristo kining klasiya sa pagtuo. Akong gibatunan. Salamat kay dako nga diin ang maong binhi karon na patong na sa Biblia sa Pilipinas. Pwede ka nang binhi akong ipatong sa Biblia sa Amerika. Pero wa ko'y katarungan nga ako nang buhaton para sa mga nagpuyo dire. Apan ako'y katarungan nga nung ipatong nako ang maong binhi diya sa Biblia sa Pilipinas. Kay ubuhusan ko sa Amerika sa panalangin, kamo nga miduyog sa mong pagampo, sa kinadinang pagampo. Salamat kaayo tuod sa mga kaigsuonan, mga pastor, nga gisugdan na ninyo ang kinadinang pagampo. Change prayer. Usa ka kinadina nga way bugto-bugto. Nakita ni sa langit ng trono. Kung ikaw mo apil ini uwa kay pagtuo ni Kristo, uwa ka ng alagad, nag-address lang kag pastor unya, kusog pa day ka mula lag bahal, ayaw pag-apilan ni. Apan kung ang imong kinabuhi dedikado, gidedikar ni Kristo, wa dedikar sa reliyon. Kaya ang reliyon kutob na ang kalibutan. Bisan pagnganla ng akong reliyon og ngalang Kristo. Ayaw ingna nga mo tag-iya si Kristo anang reliyon na. Dili man nag-iya si Kristo sa reliyon. Apan man nag-iya siya sa imong kasing-kasing. Man nag-iya siya sa imong kinabuhi. Mudawat siya nimo. Pasudlon ka, pasudlong tang tanan sa gingarian sa langit. Basta mudawat ta ni Ginoong Kristo. Kay ngano man siya mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Nganon duha-duhaan pa man nimo o nako o natong tanan. Atong isentro ang atong pagtuo sa unsay gisulti ni Kristo. Nagmapasalamat kog dako nga naminaw mo ni akong mensahe nga gipadayag karon. Apan mudasig ko sa mga pastor. Agi og daklit nining akong paginabi karon. Natuma na ang gisaysay ni Kristo, magbaton lang ka sa gidak-on sa liso sa mustasa. Usa ko ang hingbaton niya ng pagtuo. Kay liso man, binhi na siya. Kay binhi man, makita siya. Mapasalamaton ko ni Pastor Tubo nga gipakita na gyud ang mong binhi. Ingnan ako si Pastor, ayaw ng piso. Naibalo ko sa kwarta sa piso. Bisan pag unsang pormaha diya sa kwarta sa Pilipinas, naibalo ko na, ayaw na. Ang akong ipangita, ang liso nga naa diri sa Amerika. So,
unsa may liswa akong ipadala kwarta sa Amerika. Himisi siya nako itong gagabi ba to? Isa, sir, wa may dollar ning kuan diri sir. Ingkog ayaw diha. Adto sa bangko. Kay nay dollar daghan dito sa bangko. Kay ang gusto unta dito nga ipapiso day mo palit siya og dollar sa remita sa naimal maligyag dollar ba. Perti nang usika sa kwarta nimo na pastor. Katong akong ipadala nimo nga para isnak mahurot na lang na kay kwarta na ko hiningon ko sa akong gi-applyan diri sa Western Union kinahanglan ma'am ang madawat ani dollar dili piso. So sa ato pa bugat kayo tong gipadala nako dili kay ingon og gaan to kayo nga ang gaan kayo kana bitang yung gikan sa dollar isinsyo na dag piso. Akong ngina ng opisina dito. Gusto ko kay gipangutan naman ko unsa man iyang gusto sir. Kini mo dawat ani dollar o piso. Ingko nga dollar. Pag message ni pastor ana kay na ni gihulat man jud nako tong iyang mga lihok. Ingon siya nga sir. Wa yang mo dollar dito sir. Iyanong ikambyo og piso dayon mangita lang ko og palit mangita lang ko og dollar nga ako no kuno ingkog ayaw kay mahal na siya. Dili po na mao ang liso. Gusto ko kanang liso gyud nga tunay nga liso. Si Kristo mo gagasulti ani ko. Dili di basta-basta oy gatuo mo gadula ko ani. Karon napatong na sa Biblia. Ako yung ginang pastor ipatong yun sa diya nga gisulti ni Kristo. Ayaw ipatong sa Henesis, ayaw ipatong dito sa Pinadayag, ayaw ipatong dito sa Malakias, ana ipatong sa Matthew 17:20. Iyan ang ipakita sa video. Diara sir, Holy Bible. Mao na ni pamaagi mga igsoon. Pagbarog nga ikaw mituog ako nga i-release ang panalangin nga hilabihan kadako nga gipangandoy nako diri sa Amerika. Og ikaw maka-experience niini basta mo apil kag pagtuo. Katong mga amigo nako, mga kaila nga kana bang mga tungod sa pagka-amigo di na mutuo kayo. Pirmi mo diha brother, pirmi do pastor, pirmi mo diha. Ang importante kung moabot na ni at ipakita ninyo kamong mga nagmatinud-anon, mga pastor nga request ni Pastor Tubok na may usa ka pastor ingon ko sir unsa may number na ko sir ikog di ko kabota na unsa may akong oras sir di ko kabota na adto ni Pastor Tubo Junior adto dito kay siya ang moaren sa oras. Diyan na nag-mission ako sir kadlawon ko sir akong ipili kadlawon sir kay lami kay ng kadlawon may akong pagdebosyon. Ikaw ko salamat. Nga wa jud ay maputol ang maong kinadinang pagampo. So samtang ko nakiginabi karon ako gyud nang gi-special og ginabi para nga katong ubang mga pastor nga karon pa tingali nakadungog na niini o ben dugay na ka nakadungog kayo. Sige lang kang katawa-katawa. Namang guyuban nga pagkakita sa akong nawong katawa. Muna bag, so may lang una-una, sigbi ni akong nawong. Mukatawa sila. Ala, mo din na siya. Ayaw ko katawa so katawa lang ko to sa may mo. Pero karong bilang ka mga adlaw, ako na mo katawa ni mo. Ang importante, nga nanalinghog lang ko sa mga pamaagi sa langit ng trono. Ug tungod kay murag naapsa nata sa atong oras sa di pa mubiya alang nitong gustong moapil nini. Kontakan ninyo si Pastor Tubo Junior, mga pastor. Kung wa pa maabot og 24 ka mga pastor kay di ko gusto nga kuan. Nato ko'y panawagan kadyo sa. Ingon mo tong sa kapastor nga, sir, ako ra ba napili kuan ra ka Domingo alas 10. Sayop ka na, pastor. Sayop yung ka na. Akong panaya, paminaw mong mga pastor nga na nag-apil sa
kinadinang pagampo. Anang adlaw kung mo na oras sa imong gipili, pagkasunod adlaw, mo po na imong buhaton. Antusa lang na, pastor. Usara bitaw ka oras. Kung panalitan na tunong na og kanang natunong ka og nakay tuyo na jud gilakaw unsa ba diya na Dios kanang murbag apiki yun nimo, muhangyo ka ni pastor. Pastor, pwede ba nga katong usa nga pastor mo pulis akong oras kaya ari ko ri kay na ako'y lakaw. Importante nga nagpadayon tagampo. Kay ngano, hingapil kog linya diri. Ang akong gilinyahan para ninyo. So, nasugda naman di ta mo undang ani og dili ipadayag sa Ginoo. Ay lang mo kabalaka sa akong sitwasyon. Ang akong gipangayo lang ninyo, ang puhunan lang ninyo ang inyong pagtuo. Ang gisulti ni Kristo mo to'y puhunan ninyo. Nga ato tong tumanon tong iyang gisulti. Kay katong iyang gisulti sa Mateo 17:20 kinabukatan to kayo. Walay nakaangkon o naningkamot niini sa pagsunod ug pagtuman sa gisulti ni Ginoong Kristo. Ato ni sundon. Atong sundon samtang napatay panahon. Og tungod kay murag naapsa na ta sa tong oras kay mo duty na pud ko kay ting duty mo jud na koron. Naghinabi lang jud ko niini para nga din makahatag lang jud ninyo og mga mga pamaagi nga wa mo nako wa ka nako kanang dulae kun dili sincero ni akong gihimo para ninyong tanan. Ug alang usab sa di pa kumbiya, ug alang usab sa mga Kristohanon. Nanay tay 24 kabok nga miapil sa pagampo nga kinadina. Mga batanon na ay hinaapil ng mga batanon na ay mga tigulang na ay mga saksaktong edad. Importante ni kamong mga batanon o gusto mong apil ani kinadinang pagampo, pangitaa ang saktong oras nga makaapil ka. Kaysa diyang makita nako ang imong kasinsiro nga moapil ani klasiya sa kinadinang ampo para ninyo. Alang ni sa imong panginabuhi ug alang ni sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Mga maguwali, alang ni ninyo. Kay di pa man kamo tuo, paniid lang sa mo. Kay ug moabot ani, anak ra mo balik na ko. Sir, apil mi. Ay, problema magsabot-sabot pa ta na. Ang importante lang katuhing tuo pa karon. Mapareha ba aning gisulti ni Kristo? Dagang gisulti ni Kristo ay nga igo lang basa-basa tawa ta na to taga dakong bili. Uy, murag naapsa naman ta sa tumuras mo sa ko nga kaninyo. Hangtod sa sunod nga panahon, ako magaingon. Ang Ginoo magauban ug magpanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Kristo. Amen og amen.